Hello everyone, let me tell you about my daily activity. I get up around 4:30 a.m. then I wash my face and brush my teeth. After that, I take a ritual ablution and I have a dawn prayer or prayer subuh. Then I tidy up my bedroom before I do sport. After I do sport, I take a bath, dry myself and get dressed. Then I have breakfast with my family. Oh no. Oke, teman-teman, welcome back to this channel. Jangan kaget ya, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat daily activity atau kegiatan sehari-hari yang kita lakukan dalam bahasa Inggris. Well, di sini sudah saya siapkan beberapa kosakata ya sebelum nanti kita membuat contoh aktivitas sehari-hari dalam bahasa Inggris seperti ini, lengkap dari bangun pagi sampai tidur malam. Nah, sebelum membuat itu, teman-teman harus menguasai kosakatanya dulu tentunya. Nah, di sini sudah saya siapkan ya beberapa kosakata yang berkaitan dengan daily activity atau kegiatan sehari-hari. Oke ya. Kita baca dulu, teman-teman bisa mengikuti saya supaya tidak hanya bisa menulis ya, tapi juga bisa melafalkan kata-kata berikut ini. Wake up, wake up, wake up. Artinya bangun. Bangun yang masih membuka mata, belum bergerak ya. Kemudian ada get up. Get up. Get up. Artinya bangun. Nah, get up ini bangun artinya badannya beranjak dari tempat tidur. Itu get up. Kalau wake up baru matanya yang melek ya. Next, get up early. Get up early. Get up early. Bangun pagi. Get up late. Get up late. Get up late. Bangun kesiangan. Wash my face. Wash my face. Wash my face. Cuci muka. Brush my teeth. Teman-teman ikuti saya ya. Brush my teeth. Brush my teeth. Gosok gigi. Take a bath. Take a bath. Take a bath. Mandi. Mandi yang menggunakan bak mandi itu take a bath. Ada lagi take a shower. Take a shower. Take a shower. Mandi menggunakan pancuran atau menggunakan shower. Take a shower. Jadi tergantung teman-teman mandinya seperti apa. Ada take a bath, ada take a shower. And then take a leak. Take a leak. Kencing. Take a dump. Take a dump. Take a dump. Buang air besar. Take a ritual ablution. Take a ritual ablution. Take a ritual ablution. Wudu. Dry myself. Dry myself. Dry myself. Handukan. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Berpakaian. Do sport. Do sport. Do sport. Berolahraga. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Sarapan. Saya sarapan. I have breakfast. Have lunch. Have lunch. Makan siang. Saya makan siang. I have lunch. Kamu makan siang. You have lunch. Gampang kan ya? Have dinner. Have dinner. Have dinner. Makan malam. Kamu makan malam. You have dinner. Saya makan malam. I have dinner. Next. Have brunch. Have brunch. Have brunch. Makan pagi setengah siang. Jadi biasanya kan orang Indonesia kadang makannya jam 9, jam 10, itu disebut have brunch ya, di antara sarapan dan makan siang.
have friends. Go to school. Go to school. Go to school. Pergi ke sekolah. Go to work. Go to work. Go to work. Pergi kerja. Walk to school. Walk to school. Berjalan ke sekolah. Atau ke sekolah jalan kaki, itu walk to school. Saya pergi ke sekolah jalan kaki. I walk to school. Walk to work. Walk to work. Walk to work. Pergi kerja jalan kaki. Ya. I walk to work. Aku pergi kerja jalan kaki, atau aku jalan kaki pergi kerja, dibolak-balik. Yang penting maksudnya ngerti ya. Jadi dia pergi kerja jalan kaki, nggak naik motor, nggak naik mobil, nggak naik bus ya. I walk to work. Drive to work. Drive to work. Drive to work. Menyetir mobil pergi kerja. Nah, ini pergi kerja naik mobil, disetir sendiri, itu namanya drive to work. Next, take the bus to work. Take the bus to work. Pergi kerja naik bus. Have meeting. Have meeting. Have meeting. Rapat. Saya rapat. I have meeting. Harus ada have-nya ya. Saya rapat. I have meeting. Nggak bisa I meeting, gitu nggak bisa ya. I have meeting, saya rapat, saya ada rapat. Kalau meeting aja itu noun, kata benda. Meeting, rapat, gitu ya. Tapi kalau kalimat harus ada have-nya. Next, go to the gym. Go to the gym, pergi ke gym. Take a rest. Take a rest. Take a rest, istirahat. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Tidur siang. Stay up. Stay up. Stay up. Stay up ya. Disambung jadinya stay up. Begadang. Next. Do my homework. Do my homework. Mengerjakan PR saya. Kalau PR-mu ya tinggal mengganti my jadi your. Do your homework. Mengerjakan PR kamu. Go to bed. Go to bed. Tidur. Nah, ini buat yang muslim. Have a dawn prayer. Have a dawn prayer. Have a dawn prayer. Salat subuh. Nah, bisa pakai ini atau bisa pakai yang simple ya. Pray subuh, gitu boleh. Salat subuh, pray subuh. Saya sholat subuh, I pray subuh, boleh. Atau pakai yang ini, I have a dawn prayer. Saya sholat subuh. Next, have a midday prayer. Have a midday prayer. Have a midday prayer. Sholat duhur. Atau yang simple, pray zuhur. Have an afternoon prayer. Have an afternoon prayer. Have an afternoon prayer. Sholat asar. Atau pray asar. Have a west prayer atau dusk prayer. Have a west prayer. Have a dusk prayer. Salat maghrib atau yang simple pray maghrib. Have an evening prayer. Have an evening prayer. Have an evening prayer. Salat isya atau pray isya. Nah, itu tadi vocabularies untuk menyusun daily activity atau kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Nah, teman-teman, ini saya kasih contoh susunan kosakata-kosakata tadi dalam kalimat yang menceritakan kegiatan sehari-hari kita, ya. Oke. Saya kasih contoh cara bacanya, teman-teman bisa mengikuti ya, supaya bisa mengucapkan juga, bisa menceritakan juga di depan kelas atau di depan teman-teman kalian ya. Hello everyone, let me tell you about my daily activity.
Izinkan aku menceritakan kepadamu mengenai kegiatan sehari-hari saya. I get up around 4:30 a.m. Aku bangun sekitar jam 4:30 pagi. Then I wash my face and brush my teeth. Kemudian saya cuci muka dan gosok gigi. After that, setelah itu, I take a ritual ablution. Aku wudu. And I, atau kalau dibaca cepat jadinya and I, gitu ya. And I have a dawn prayer. Dan saya sholat subuh atau pray subuh. And I pray subuh, gitu juga boleh. Then I tidy up my bedroom before I do sport. Lalu aku merapikan kamar tidurku sebelum aku berolahraga. After I do sport, setelah aku berolahraga, I take a bath. Aku mandi, dry myself, handukan, and get dressed. Dan berpakaian. Then I have breakfast with my family. Lalu aku sarapan bersama keluargaku. I prepare myself to go to school. Lalu aku bersiap-siap pergi ke sekolah. I walk to school at 6:45. Aku pergi ke sekolah jalan kaki pada jam 6:45 menit. I arrive at school around 7. Aku tiba di sekolah sekitar jam 7. I start my school at 7:30 and finish at 1 p.m. Sekolahku mulai masuk jam 7:30 dan selesai jam 1 siang. Then I go home. Lalu aku pulang. I have lunch and have a midday prayer. Aku makan siang dan sholat duhur. After that, I take a nap. Lalu setelah itu, aku tidur siang and get up at 3:30 p.m. dan bangun pada jam 3:30 sore. I go to bathroom. Aku pergi ke kamar mandi, take a ritual ablution, wudu, and have an afternoon prayer, dan sholat asar. Then I do my homework. Lalu aku mengerjakan PR-ku. Around 6 p.m. I have a desk prayer. Sekitar jam 6 aku sholat maghrib. Then I read Holy Quran. Lalu aku membaca Al-Quran. After that, setelah itu, I have an evening prayer. Aku sholat Isya. Then I watch TV in living room. Kemudian aku menonton TV di ruang tamu. Around 9:30 I go to bed. Sekitar jam 9:30 aku tidur. Nah, itu tadi ya contohnya. Teman-teman bisa bikin sendiri, disesuaikan dengan kegiatan sehari-harinya masing-masing. Nah, untuk membuat teman-teman atau adik-adik lancar membacanya, kita ulangi lagi sekali lagi ya. Bisa ikuti saya. Hello everyone, let me tell you about my daily activity. I get up around 4:30 a.m. Then I wash my face and brush my teeth. After that, I take a ritual ablution and I have a dawn prayer or pray subuh. Then I tidy up my bedroom before I do sport. After I do sport, I take a bath, dry myself, and get dressed. Then I have breakfast with my family. I prepare myself to go to school. I walk to school at 6:45. I arrive at school around 7. I start my school at 7:30 and finish at 1 p.m. Then I go home. I have lunch and have a midday prayer. After that,
I take a nap and get up at 3:30 p.m. I go to bathroom, take a ritual ablution, and have an afternoon prayer. Then I do my homework. Around 6 p.m., I have a dusk prayer, then I read Holy Quran. After that, I have an evening prayer, then I watch TV in living room. Around 9:30, I go to bed. Well, that is my daily activity. Thank you for your nice attention. Nah, itu teman-teman contohnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa membuat kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe bila belum subscribe. And don't forget to share to your social media. Di-share di Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. WhatsApp ya. Goodbye and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.